Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I want to presentation for midterm exam. So I made a video project in this, and I will discuss two topics. And the first topic is hardware, and then I will discuss software and operating system. Before we'll start, let me introduce myself. My name is Fitriani. My NIM 152302221. My class of 15 2E01. My major Teknik Komputer. Definition: hardware. Hardware is perangkat keras. Hardware is one of type a device, computer, or electronic etc. All types of computer components whose physical form can be seen and felt directly include hardware and very familiar to use a computer. Jadi hardware ini salah satu jenis perangkat komputer atau elektronik lainnya. Semua tipe komponen komputer yang berupa fisik yang bisa dilihat, dirasakan, itu termasuk dengan hardware. Dan hardware ini sudah familiar untuk digunakan pada komputer. Next slide, function. Based on the book Basic Hardware, Dr. Handes Afrizal Zain, M.Com, Afif Zuhri Arfianto, ST, MT, Cendekia Mulia Mandiri, Several General Function of Hardware including. Jadi menurut buku Basic Hardware dari Bapak Dr. Handes Afrizal Zain, M.Com, Afif Zuhri Arfianto, ST, MT, Cendekia Mulia Mandiri, beberapa fungsi dasar dari hardware termasuk yang pertama, A is a tool for executing instruction and calculation needed to carry out programs and computing operation. Jadi hardware ini sebagai alat eksekusi instruksi dan perhitungan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan pengoperasian komputer. And next, B, used to permanently store data, including the operating system, programs, files, and user documents. Hardware menggunakan penyimpanan data permanen yang termasuk dengan operasi sistem, programs, file, dan dokumen pengguna. And next, C, allows fast access and temporary storage of data being processed. Jadi memungkinkan akses yang cepat dan penyimpanan data yang sementara, temporary, sementara, of data being processed. Jadi penyimpanan data yang sementara dalam prosesnya. Next previous. D, allows users to interact with a computer or other electronic device by sending comments and input. Jadi memungkinkan pengguna untuk interaksi dengan komputer atau perangkat elektronik lainnya yang diberikan perintah atau input atau masukan. And next, E, display or produce result, information or sounds to users. Jadi hardware ini menampilkan atau menghasilkan hasil seperti informasi atau suara pada pengguna. Next, F, building communication and connectivity with computer networks, the internet, or other device. Hardware membangun komunikasi dan konektivitas dengan jaringan komputer, terus internet, atau perangkat yang lain-lain. Next, G,
as a media responsible for graphic processing and production. Jadi hardware nih sebagai media yang bertanggung jawab untuk proses dan menghasilkan graphics yang includes the visual displays needed for graphics application, games, or other activities. Jadi termasuk dengan menampilkan gambar yang dibutuhkan untuk aplikasi graphics, games, atau tugas-tugas yang berat yang lainnya. Printer, print the text, print the visual, and above to print, and speaker is sending the voice. Next, hardware input. First, mouse, keyboard, scanner. Jadi ini perangkat yang bisa untuk seperti mouse untuk mengklik apa yang kita tuju di komputer, keyboard untuk mengetik, scanner untuk mencetak gambar pada proses di komputer yang berbentuk dengan dokumen. Next, hardware process. First, CPU. CPU is Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, and glass VGA, Video Graphic Adapter. And the last storage device, hard disk, flash disk, optical disk. Next, second topic, software and operating system. Definition: software. Software is a collection of code, instructions, or programs that are created and then developed to help users carry out a task. Jadi software ini sekumpulan kode, perintah, instruksi, atau program yang dibuat dan dikembangkan untuk membantu pengguna menjalankan tugas-tugasnya. More specifically, software helps physical computer device function according to their intended use. Without software, a computer cannot be used to carry out any task. Jadi lebih jelasnya, software ini ngebantu perangkat fisik komputer yang fungsinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Without software, jadi tanpa software, a computer cannot be used to carry out any task. Tanpa software, komputer nggak akan bisa digunain untuk menjalankan tugas-tugasnya. Next slide, function. First, helping the computer operate so that it can be used according to its function. Jadi, software ini ngebantu komputer untuk mengoperasikan di mana dia bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Number 2, complementing the hardware, because software and hardware are one unit that cannot be spared. Jadi melengkapi hardware, karena software dan hardware itu menjadi satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipisahin. Next, connect user the hardware. Jadi dia menghubungkan pengguna dengan hardware. 4, translating user comments so that they can be understood by the hardware. Jadi dia menerjemahkan perintah pengguna yang mereka bisa mengerti dengan hardware. And the last, helps users to identify a program on the computer.
Jadi software ini ngebantu pengguna untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Type of software, jenis software. First, operating system, sistem operasi. Definition, one type of software that is the main link between hardware and user is the operating system. The operating system helps users, hardware, and application to interact with each other well. Jadi operating system ini salah satu jenis software yang berhubungan antara hardware dan pengguna adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini, the operating system help user, ngebantu pengguna, hardware, and application to interact with each other well. Dan aplikasi yang berinteraksi dengan baik satu sama lain. Example of operating system namely Linux, Microsoft DOS, Windows, Mac OS. Next slide. Type of software. Application software. An application program is the type of software that a person uses to perform and complete certain tasks. Jadi aplikasi program ini adalah salah satu jenis software yang bisa ngebantu pengguna dalam menyelesaikan dan memproses tugas-tugasnya, membantu ya ibaratnya. Application programs are designed and developed with more specific function according to the needs of their users. If a student needs an application program like Microsoft Word, then a designer needs the Adobe Photoshop application program. Aplikasi program ini adalah didesain dan dikembangkan dengan lebih banyak spesifik fungsinya yang sesuai dengan yang dibutuhkan sama pengguna. Jika seorang pelajar ngebutuhin aplikasi program seperti Microsoft Word kayak gitu, terus then a designer, lalu designer ngebutuhin the Adobe Photoshop application program. Jadi designer perlu yang namanya aplikasi Adobe Photoshop untuk aplikasi program yang akan membantu dia menyelesaikan tugasnya. Next slide, some example of application for programs based on their specific function. Ada beberapa contoh aplikasi program yang menurut mereka tuh lebih spesifik fungsinya gitu. Yang pertama ada multimedia, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro. 2. Word processor, Google Docs, Microsoft Word. 3. Email, Gmail, Outlook. And the last 4. Web browser, Mozilla, Chrome, Opera. I think all the material in my presentation, I have presented all of it. Thank you very much. If I have a mistake for the word and mispronunciation in English, please forgive me, because human not free for mistake. Thank you very much and see you.